प्यारे वेखन वालिओ रवां महीने दे पहले ही अशरे दे दौरान गुजरांवाला दे दो मुख्तलिफ इलाका जात दे विच ब्लाइंड मर्डर्स दियां दो अड्डो अड्ड वारदातां वकूअ पजीर होईयां। पहला सानहा गुजरांवाला शहर दे थाना धुल्ले दे एक मुहल्ले शाहीनाबाद दे विच होया, जिथे के एक लड़की आसमा ने अपने आशना इकराम दे नाल ते अपने सके भाई मुदस्सर दे नाल मिल के अपने दूजे सके भरा नूं कतल करवा दिता, जिदा के नां बशारत अली सी। बशारत अपनी भैन नूं अपने आशना दे नाल मिलन तो मोड़दा हटकदा रहिंदा हुंदा सी ते भैन नूं ते उहदे आशना नूं इस गल दा बड़ा वट सी भई ये साडी मेल मुलाकात दी राह दे विच क्यों रोड़े अटकांदा है। उन्हें अपने छोटे भरा नूं नाल मिलाया ते उहदे आशना ने भी अपने एक होर साथी नूं नाल रलाया ते इन्हां पहले बशारत अली दे उत्ते फायरिंग कीती। वो जदों शदीद मजरूब हो गया तो उन्होंने हस्पताल दाखिल करवाया गया। सिविल हस्पताल और रूह बसेहत हो रहा सी, यानी उहदी हालत संभल रही सी कि फिर उत्थे इन्हां ने एक होर मता पकाया ते उन्होंने जिहड़ी ड्रिप लगी सी उस ड्रिप दे विच नीला थोथा रला के ते उन्होंने हलाक कर दिता। ये अंधा कतल जिहड़ा है पुलिस लई चैलेंज बनया होया सी। बिल आखर पुलिस ने ते CPO गुजरांवाला ने जिहड़ियां टीमां तश्कील दित्तियां सन, उन्होंने दिन रात दी मेहनत करके ते आसमा लड़की नूं ते उहदे छोटे भाई मुदस्सर नूं गिरफ्तार किया। जदों उन्हां नूं हिरासत च लिया ते अगों किवें गंढां खुलदियां गईयां, ये सारा कुछ असीं तुहानूं अज CPO गुजरांवाला दी प्रैस कानफ्रेंस दे विच लैके जा रहे हैं ते उत्थे CPO गुजरांवाला जनाब उमर फारूक सलामत दी जुबानी तुहानूं सारियां तफसीलात सुनवावांगे। साहिबो कतल दी दूजी वारदात थाना सदर कामोकी दे इलाके दे विच होई, जिथे एक 16 साला नौजवान लड़के हमजा नूं उन्हां दे घरेलू मुलाजमीन ने पहले बदफेली दा निशाना बनाया ते बाद अजां उहदा मर्डर करके उहनूं कतल करके ते उहदी लाश गोबर दे एक ढेर दे विच सट दित्ती। कुछ दिनां बाद उत्थों लंघदियां कुछ लोकां ने देखिया कि गोबर दे विच जिन्हों असीं गोया आखने आ, साड़ियां गावां मੱਝਾਂ पिंडां दियां जिहड़ियां हुंदियां ने उन्हां दा जिहड़ा फुजला हुंदा है उहनूं गोया आखने आ असीं अपने देश पंजाब दे विच। उस गोबर दे ढेर दे विच लंघदियां कुछ लोकां ने एक लाश पई डिठी ते उन्हां फिर थाना सदर कामोकी इतलाह दित्ती ते पुलिस ने उस केस नूं भी चैलेंज समझदियां होया तफ्तीश का आगाज कर दिता ते बिल आखर मुलजमान गिरफ्तार हो गए। किस तरह ड्रामाई अंदाज दे विच दोवां अंधे कतलों की बारयाबी ते बाजियाबी हुई, आओ तुहानूं सुनवाइए CPO गुजरांवाला दी जुबानी। पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया जो मैं बताना चाह रहा था, और इन दोनों केसों के अंदर मुआशरे की एक जो अलमनाक हकीकत है वो भी, या एक जो पहलू है, अदरवाइज़ डेली केस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पुलिस ट्रेस कर रही होती है, चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, बहुत सारे आपके नोटिस में भी होते हैं। लेकिन ये दो इस तरह के केस थे जो मैं चाह रहा था कि आप दोस्तों से मैं शेयर करूं। यहाँ पे जी थाना धुल्ले में 16/10 यानी पिछले महीने अक्टूबर की 16 को एक बशारत अली नौजवान था जिसको फायर लगा। 324 का पर्चा हो गया उसका। जब 324 का पर्चा हुआ, नामालूम शूटर्स ने उसको फायर किया, तो उसके बाद स्टोरी इस तरह चलती है कि वो हॉस्पिटल चला गया लड़का। हॉस्पिटल जब चला गया लड़का तो मीनवाइल उसकी जो तबीयत है वो बेहतर होना शुरू हो गई। वहाँ पे जब उसकी तबीयत बेहतर होना शुरू हुई तो
ایک دن اچانک بگڑ گئی اور وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا معاملہ ہوا. بہرحال ہم نے اللہ کے فضل سے اور یہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہیومن انٹیلیجنس کو، یہ فروغ ہے ہمارا، ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ان لوگوں نے محنت کی. ایس ایس پی صاحب خود سپروائز کر رہے تھے. تو ہم نے شوٹرز کو پکڑ لیا جنہوں نے مارا تھا. ایک اکرام حسین اور ایک تنویر احمد ہے حافظ آباد کا شوٹر. جب ان کو انٹیروگیٹ کیا تو پتہ چلا جو اکرام ہے وہ یہ جو مرنے والا ہے اس کی سسٹر کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، وہ آشنا تھا اس کا. اور جو دوسرا تنویر احمد تھا جس نے فائر کیا پہلے، وہ حافظ آباد کا اس کا دوست تھا. یہ کسائیوں کا کام کرتا ہے، وہ یہاں پہ پہلے کام کرتا تھا، پھر دوستی بن گئی اور اسلام آباد سے اس کو پکڑ کے لایا. جب مزید تفتیش کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ جب اس کی طبیعت درست ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر بہن نے اپنا چھوٹا بھائی جو مدثر ہے، جو مدرسے میں پڑھتا ہے، اس کو قائل کیا کہ اس کو نیلے تھوتھے کا یعنی زہر کا ٹیکہ لگا دیں. اس نے ڈفرینٹ وجوہات سے قائل کیا کہ وہ یہاں پہ بیان کرنے والی نہیں ہے. بہرحال اس کو پھر انہوں نے زہر کا ٹیکہ ہاسپٹل میں لگایا اور وہ بندہ پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی رات کو. یس، سول ہاسپٹل. یعنی وہ بوتل تھی، یہ ورثات ساتھ تھے. یہ نیلے تھوتھے کا ٹیکہ اکرام نے تیار کروایا، جو آشنا تھا اس لڑکی کا، جو بہن ہے اس کی بڑی طلاق یافتہ ہے. اور اس مدثر کو استعمال کرتے ہوئے چونکہ وارث تھا، وہ چھوٹا بھائی ساتھ تھا، اس نے اس کا ٹیکہ، کیونکہ اس میں یہ بھی بات سامنے آئی جب اس کو ہوش آیا تو اس نے آئیو کو کہا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے، مجھے یہ میں آپ کو جلدی بتا دیتا ہوں مجھے فائر کس نے مارے. اور وہیں پہ اس کی بہن بھی تھی جو کلپریٹ تھی. اس سے آگے پھر چیزیں اس طرح پریسیپیٹیٹ ہوئیں اور اس طرح. تو اب یہ بہرحال ہم نے ان سب کو پکڑ لیا جی، جتنے بھی اس کے اندر انوالو تھے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. یہ سارے ہی تقریباً کسی نہ کسی لیول پہ ڈائریکٹلی انوالو ہیں اس مرڈر کے اندر. نیل جو پہلے شوٹر اور وہ بہن جو ہے جس نے یہ سارا، اور اس کے آشنا نے مل کے یہ ساری چیزیں کی. اس سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جو ناجائز تعلقات کا جو شاخسانہ ہے وہ دیکھیں کہ اس میں خون کس طرح سفید ہوا اور کس طرح بھائی اور بہنوں نے مل کے اپنے ایک بھائی کا جو بڑا بھائی ہے اس کو 2 دفعہ قتل کر دیا ایک حساب سے. ایک تو پہلے اس کو شوٹنگ کی، شوٹر ہائر کیے، وہ بچ گیا، اللہ نے اس کو اس وقت بچا لیا. بہرحال بعد میں ایک تو یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. بڑا اچھا کام کیا جی اس میں ہماری پولیس نے. میں ان کو 20,000 روپے نقد انعام اور CC2 جو ہے میں وہ اس کا اعلان بھی کرتا ہوں اور شاباش بھی دیتا ہوں کہ یہ ایک فلمی جو سٹوری ہے جو ہم فلموں میں دیکھتے تھے، پڑھتے تھے یا اس طرح کی چیزیں، تو ان لوگوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس کو انرتھ کیا جی. دوسرا کیس تھا وہ کاموکی کا، اگرچہ کچھ میڈیا میں وہ پہلے آ چکا ہے لیکن وہ میں چاہ رہا تھا کہ میں اس کی پریس کانفرنس خود کروں. یہ تیسرے مہینے کا کیس ہے، 6 مارچ کا کیس ہے. اس کیس کے کافی میں نے اور RPO صاحب نے اس کو ہم نے ٹاپ پرائرٹی پہ رکھا تھا. میٹنگ بھی ہم نے کافی کی لیکن ہمیں کافی مہینوں سے اس کا کوئی سراغ یا سرا نہیں مل رہا. ہوا یوں تھا، ایک معصوم بچہ تھا 14-15 سال کا، 16 سال کا، حمزہ ابو بکر. صدر کاموکی کا یہ کیس ہے. وہ بچہ گھر سے گم ہو جاتا ہے 6 تاریخ کو. پھر اسی کے موبائل سے 1 کروڑ روپے تاوان کی کال آتی ہے اس کے گھر والوں کو اسی شام کو. وہ رو رہا ہوتا ہے بچہ، اس کے گھر والوں کو کال آتی ہے کہ جی میں بڑے خطرناک ڈاکوؤں کے پاس ہوں، 1 کروڑ روپے دیں. اس کے بعد اس کا موبائل بھی بند ہو جاتا ہے، وہ بچہ بھی گم ہو جاتا ہے. وہ بچہ نہیں ملتا. 41 دن بعد گاؤں کے قریب ہی ایک گوبر کا ڈھیر تھا، بارش ہوئی تو اس میں سے ایک نوجوان یا بچے کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے. پولیس کو یہ اندازہ تھا کہ یہ جو بچہ اغوا برائے تاوان کے لیے گم ہوا ہے یہ اس کی نہ کہیں ڈیڈ باڈی ہو. تو لیکن وہ گھر والے نہیں پہچان رہے تھے. پھر ہم نے اس کا DNA کروایا اس کے بھائی کا. اس کے بھائی کا نام اقبال ہے، اقبال ہی ہے نا جی اس کے بھائی کا نام؟ بلال، سوری، بلال کا ہم نے DNA کروایا. وہ DNA میچ ہو گیا اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ. وہ بایولوجیکل یعنی بردرز نکلا ہے، سبلنگ نکلا ہے. تو ہمیں یہ کنفرم ہو گیا کہ ڈیڈ باڈی اسی معصوم
بچے کی ہے. اس پہ اے ایس پی کاموں کی سلیمان ایس پی صدر، کیونکہ اس کیس کو آر پی او میں کافی دفعہ ہم میٹنگ کر چکے تھے، امپورٹنٹ کیس تھا. اس دن آر پی او صاحب بھی کاموں کی گئے، وہاں بھی کھلی کچہری میں اس کے ورثاء آئے. تو ہمیں بڑی اس پہ تفتیش تھی کہ معصوم بچہ ہے اور گھر والے ڈیلی مرتے ہیں، ڈیلی جیتے ہیں. تو اس پہ عدنان نے بڑا کام کیا، ایس ایچ او صدر کاموں کی، ہمارے اے ایس پی کاموں کی نے، ایس پی صدر وقار نے. تو جب یہ پتہ چلا تو ہم نے تفتیش کو از سر نو شروع کیا. جو ڈیفینیٹلی تفتیش کا دائرہ وہیں سے شروع کرنا تھا جو قرب و جوار کے لوگ. اس میں ہم نے اپنے پروفیشنل جو ان لوگوں نے اپنا ایپٹیچیوڈ اور ہیومن انٹیلیجنس اور ٹیکنیکل جو ہماری ایکسپرٹیز ان کو یوز کرتے ہوئے، تو میں خود بھی تفتیش میں شامل رہا، ایس ایس پی صاحب سارے. تو ان کا ملازم نکلا جی ملزم، اور ملازم کا ایک دوست. اس کے ملازم کا نام ہے سلیم عارف، اس کا نام ہے، اور دوسرا عامر. یہ جو بچہ ہے اس کے تائے کے کبوتر وہ سنبھالتا تھا لڑکا. انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے اس کے ساتھ بدفعلی کی. پھر ہم نے جب وہ رونے لگ گیا، ہمیں پتہ چلا ہمارا راز فاش ہو جائے گا، ہم نے اس کو اغوا برائے تاوان کا رنگ دیا. پھر ہم نے اس کو قتل کر کے لاش اس کی چھپا دی. تو اس چیز پہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کو آگے بڑھنا چاہیے. معصوم بچوں کو ان پریڈیٹر سے بچانا ہے. تو کوئی ملازم ہو سکتا ہے، گھر کا قریبی کزن ہو سکتا ہے، تو والدین ہی سب سے بڑی جو ہے وہ اس چیز کی کہہ لیں کہ ایک سیفٹی وال ہیں، ایک فائر وال ہیں، ایک حفاظتی حصار ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس پہ بڑا معصوم بچوں کو نہ صرف تربیت ان کی بلکہ ان کی حفاظت کے لیے بڑا الرٹ ہونا ہوگا، ورنہ خدا نہ خواستہ اس طرح کے اور حمزہ جو ہیں وہ بیچارے ظلم اور بربریت کا نشانہ بن سکتے ہیں. میں اس کے لیے بھی جی میں نے یہ چونکہ امپورٹنٹ کیس تھا، میں نے 2 لاکھ روپے ساری ٹیم کے لیے ان کا اعلان کیا. ہاں جی، پوری ٹیم. اور بچوں کے کیس پہ مجھے تو نیند نہیں آتی اگر خدا نہ خواستہ کوئی بچہ گم ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، اور پوری سوسائٹی کو اس پہ ڈسٹرب ہونا ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے. اور پولیس ڈپارٹمنٹ بھی اس طرح دن رات کام کرتا ہے. آپ لوگوں کو شاید اندازہ اتنا ہوتا ہے نہیں ہوتا. کوئی بچہ گم ہو جائے تو پوری پولیس ہوتی نہیں ہے جب تک وہ مل نہیں جاتا. پریشانی میں رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، تو ایفرٹ اپنی پوری کرتے ہیں. لیکن اب اس کی جان تو ہم نہیں خیر اس وقت بچا سکے، دیر بھی ہوئی، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ ظالم انشاءاللہ قانون کے مطابق اپنے انجام کو پہنچے. جتنا زور آپ شروع میں لگا لیں، جتنا تفتیش کو اچھے انداز سے کر لیں، کیس جلدی سالو. تھوڑا سا ڈی ٹریک آپ ہوتے ہیں نا، پھر اس کو کور کرتے کرتے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، دوبارہ ان چیزوں کو گریسپ کرتے پکڑتے. بس اس کی ہم انکوائری کر رہے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کسی کی بدنیتی ہے یا کسی نے کوئی سستی کی ہے. پولیس چونکہ تاوان کا ایشو تھا، تاوان کا معاملہ تھا، یہ گھر کا ملازم تھا، سمجھ یار بچے کو تاوان کے لیے. ایون فیملی کو جب ڈیڈ باڈی ملی اس کے بعد بھی فیملی کا یہ خیال تھا، ایون پولیس کا خیال تھا یہ بڑے بچے کی کسی کی نوجوان کی ڈیڈ باڈی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی میلا فائڈی ہے. لیکن بہرحال یہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جو اس کا صحرا جو ہے اس وقت کی پولیس کے سر پہ علم نہیں کہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا. جیسے میں جامعہ میں انہوں نے مجھے بولا کہ یہ چیزیں آپ نا ہمارے رشتے کو کیا کہتے ہیں راضی نہیں ہے، تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم نے اس کو جامعہ میں تھا. اور جیسے میں گھر آتا ہوں نا تو مجھے اس کے علم کہ یہ کہاں ہوتے ہیں یہ کہاں نہیں ہوتے. میں اکیلا بھائی ہوں 3 بہن. وہ بچ گیا شوٹ ہونے سے، اس کے بعد بچ گیا. پھر ہم نے اس کو ہاسپٹل میں زہر دیا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی. بس سر وہ میری شادی نہیں ہونے دے رہا تھا، ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے. حمزہ میرے کو پوچھ کے گیا، 8:30 بجے آیا تھا. تو یہ ساتھ سلیم تھا، اس سے نہ ملنے گیا. تو اس کے بعد میں نے اس کے بائک کی چابی لی اور ڈیرے پر لے کر کے کبوتروں والے پر پہلے سب سے پہلے اس نے کام کیا، پھر میں نے کام کیا. بلیڈنگ نہ زیادہ نکلنے لگ پڑی. میں نے کہا کیا کرنا، کہہ رہے ہیں بچہ ہی منڈا مار دیتا. پھر انہیں گلا گھوٹیا تو میں دیاں لتاں پڑیاں. پھر اس کے بعد نا گوئے کے پیچھے گویا تھا، اس کے پیچھے ہم نہ پھینک آئے تھے. اسے پھینک کے نہ اوپر نہ گویا ڈال آئے تھے. تو این گھڑی اور موبائل اور جوتا کون سا نہ تھا اس کا سلیم کے پاس ہی کا حمزہ کا. پھر میں گھر چلا گیا تھا، بعد میں اسے پتا تھا. وہ اس نے مانگا تھے پیسے گھر سے،
हमज़ा ने खुद अपने मोबाइल से फ़ोन किया था घर पे, तो उसने पैसे मांगे थे। मैंने उसे कहा था तो कहता मैं ठीक है मंगा लेता हूँ। मैं तो हमज़ा ने बैठ कर प्लान किया था कि मुझे काम के लिए ना पैसे चाहिए थे थोड़े से। हमज़ा मेरे साथ फिरता था, दोस्त था मेरा वो। उसको फिर मैंने कहा तो कहता मैं अपने घर से चुरा लाता हूँ, तो मैं घर वाले तुझे मारेंगे फिर। तो वो कहता फिर कैसे? मैं कहा घर को फ़ोन कर। उसने फिर घर में फ़ोन किया, करके पैसे मांगे, तो इसलिए फिर वो घर में रोला पड़ गया। ठीक है, तो इसने कुछ बदफिली की थी, वो खून उसका नहीं रुक रहा था, इसलिए फिर हम डर गए। 9 माह पहले मेरे छोटे भाई को इन लोगों ने अगवा किया पैसों के और हवस के लालच में। इसे नामालूम जगह पर ले गए और इसके साथ बदकारी की। उसके बाद इन्होंने हमें फ़ोन किया कि 1 करोड़ रुपये का इंतज़ाम करें, नहीं तो आपको आपके भाई की लाश भी नहीं मिलेगी। हमने पुलिस को ये सारा वाक़या बताया, 15 पे कॉल की, ये सारे वाक़या पुलिस के नोटिस में लाए और पुलिस ने इस पर कार्रवाई शुरू की। तो लेकिन ये मुलजिम गिरफ़्तार होने के बावजूद, पकड़े जाने के बावजूद भी ये दोबारा छूट गए। इन्हें किसी मामले की इनमें ये मामला नहीं, तो इन्हें रिहा कर दिया गया। तो ये कुछ अर्से पहले तकरीबन अगस्त में मेरे DNA करवाया हुआ था, इसकी रिपोर्ट आई कि ये आपके भाई के साथ मैच हो चुका है, मतलब ये उसका DNA मैच हो गया ना। एक बॉडी मिली थी 26 दिन बाद इस वाक़े के बाद, तो उसके साथ मैच हो चुकी थी। तो ये हमें लेट पता चला, ये तकरीबन इस 1 महीने पहले हमें पता चला कि ये हमारे भाई की ऐसे डेथ हो चुकी है या इसके साथ ये मामला हुआ है। पुलिस ने दोबारा इस केस को परसू किया और मुख्तलिफ़ पहलुओं पर दोबारा गौर करते हुए इन मुलजिमों को दोबारा गिरफ़्तार किया। इनकी दोबारा इन्वेस्टिगेशन हुई, जिसमें इन्होंने इकबाल जुर्म किया कि हमने सारे मामला ऐसे किया है, ये मामला है। तो इसमें हमारा पुलिस से और अदारों से और अदालत से हमारी दरख्वास्त है कि हमारे जो मेरा छोटा भाई है, ये जो इसके साथ जो जुल्म हुआ है, कि आइंदा ये किसी के साथ ना हो सके, इबरतनाक सज़ा दी जाए इन्हें। प्यारे वेखण वालिओ, तुसां सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला जनाब उमर फारूक सलामत होरां दी मीडिया टाक सुनी। उन्हां दस्सिया कि पुलिस ने किस तरह पेशावराना महारत, ह्यूमन इंटैलीजेंस ते जदीद तकनीक नूं बरूए अमल लिआउंदिआं होइआं ब्लाइंड मर्डर्स यानी अंधे कतलों दियां ये दोवें वारदातां ट्रेस कर लईआं और पुलिस इहदे विच कामयाब रही। उन्हां दोवें अंधे कतल ट्रेस करने वालियां पुलिस टीमां नूं सर्टिफिकेट्स भी दिते, शाबाश भी दिती ते नकद इनामात तो भी नवाजिया। साहिबो, आखिर दे विच CPO गुजरांवाला ने एक बड़ी गौ गोचरी गल कीती सी, जिहड़ी कि तुहाडे ते साडे बड़ी याद रखण वाली है। ਉਹ ਇਹ ਭਈ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਲਪੁਣੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਹਾਦਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ 2 ਘਰੇਲੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਫੇਲੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਵਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨਹਾਤ ਵਕੂਅ ਪਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਨਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨਹਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਸਾਨਹਾਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਤੂਨ ਬਣ ਕੇ, ਕੁੜੀ ਬਣ ਕੇ, ਲੜਕੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ, ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ 2 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਨਾ ਡਾਢਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਉਸ ਸਰਨਾਵੇਂ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਅੱਪੜ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਨਾਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਵਾਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਹਵੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਰਾਸਾ ਕੋਲੋਂ ਤਾਵਾਨ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਡਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਨਾ ਧਰਨ ਔਰ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ। CPO ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਾਲਜਿਸ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। रौनक हो जाऊं चट